Cette semaine dans Japan in Motion, Umi-kun se rend dans le quartier de Kappabashi à Tokyo. Il va enquêter pour savoir ce qui attire tant les visiteurs étrangers dans le quartier. Ensuite, Chiharu part en balade gourmande entre la ville de Shimonoseki et la zone de Mojiko Retro. Sushi à profusion. Certains vont se régaler, d'autres vont saliver. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Domo konnichiwa, Umi-kun desu. 私は今、かっぱ橋というところに来ております。なんとここにはですね、外国人観光客の方がたくさん来られているらしいんですよ。なんでここにそんなにたくさん来られるのかっていうのを今日調査していきたいと思います。Umi-kun se trouve cette semaine à Kappabashi, dans le quartier d'Asakusa, en plein Tokyo. Ce quartier commerçant est réputé pour les nombreuses boutiques de couteaux et autres ustensiles de cuisine qui s'y trouvent. Il paraît même que cet endroit attire de plus en plus de touristes internationaux. À quoi tient un tel engouement? Au fil de sa balade dans ce quartier, Umi-kun va percer le secret de cette popularité. Pour commencer, il interroge quelques touristes qui flânent dans les environs. Hello, nice to meet you. Hey, yo, man. Did you know Kappabashi? Yeah, I heard about it. Yeah, I heard about it from friends, like the kitchen kind of district. Thank you. Anyway, man, you have a good one. Have a nice day. Have a nice trip. On dirait bien qu'effectivement, Kappabashi est connu à l'étranger. Nice to meet you too. We are Japanese TV show. Yeah? Yeah. Where are you from? Paris, France. Oh, Paris. Yeah. Bonjour. Bonjour. Je vais très bien. Et vous? Je vais très bien aussi. It looks like Champs-Élysées, but only for cooking. Ah, You know, Champs-Élysées? Huge avenue, but only for cooking. We don't have this kind of street in Paris. It's good. It's good, it's amazing, it's perfect for us, Yeah, yeah. for the French people. C'est ouf. C'est ouf. It's crazy. Yes. めっちゃいいってことです。ありがとう。Bye bye. ボンジューね。Au revoir. オーバー。いろいろいっぱい。うわ、なんだあれは。UFO みたいな。釜があります。釜が。 Intrigué, il décide de rentrer dans le magasin. Dans la boutique, il aperçoit quelqu'un en train d'aiguiser un couteau. Cette boutique est en réalité une boutique d'ustensiles de cuisine qui a plus de 100 ans d'existence. On peut y trouver plus de 100 couteaux de cuisine. Il y a aussi des ustensiles pour ouvrir les coquillages et des écailleurs à poissons. Bref, tout le nécessaire pour la cuisine. Par exemple, que cherche donc ce visiteur dans ce magasin? Where are you from? Hawaii, Hawaii. Kappabashi, to get sharpening stones for a kitchen knife. Ah, Yeah. kitchen knife. Yeah. Oh. And we wanted to buy knives, Oh. and so this is a place to be. La cuisine japonaise connaît toujours un boom aussi important. Logiquement, les ustensiles de cuisine gagnent eux aussi en popularité. Par quoi va continuer Umi-kun maintenant? わ、すげえうまそう。ちょっと料理屋さんとかも。 Les plats en vitrine de ce magasin sont particulièrement appétissants. Par les visuels alléchés, ちょっと行ってみましょ Umi-kun s'empresse d'y rentrer. う。あ、こんにちは。ここははい、何屋さんなんですか？食品サンプルを売ってる、はい、お店でございます。 Légère déception pour le gourmand. Cette boutique vend seulement des échantillons de nourriture factice. Les échantillons de nourriture forment une spécificité de la culture japonaise. On en trouve dans chaque devanture de restaurant. Dans ce magasin, on ne trouve pas uniquement des échantillons de nourriture pour restaurant. N'importe qui peut y acheter un objet aussi amusant qu'appétissant, comme ces marque-pages en forme de bacon ou ces caches interrupteurs en forme de toast.
Ces produits en particulier semblent remporter un franc succès à l'international.一番人気はですね、こちらの、ごめんなさい、やはりお寿司ですね。日本ならではの。わ、すげえ、本物みたい。Mais le produit phare au succès incontesté, ce sont ces aimants en forme de sushi. 食品サンプルって食えないから意味ないじゃんとか思ってたんですけど、手に取るとはい、これハマってきますね。そうですね。お好きな方は本当に好きですし、触るとはい、なんか全然違います、イメージと。はい、結構リアルなんだなっていう。そうですね、リアルです。はい。On peut se demander légitimement pourquoi il remporte autant de succès à l'étranger. 海外の人からしてみると、その食品サンプルがレストランに置いてあるっていうこと自体が多分珍しいと思うんですね。そうなりますと、やはりこういったお店で食品サンプルを実際に見る、買うことができるとなると、やはり外国の方も珍しいので、はい、お好きなんだと思います。Peut-être en effet parce qu'ils permettent de découvrir et de toucher du doigt une partie de ce qui définit la culture culinaire du pays. Ce n'est pourtant pas la seule raison de la popularité de cette boutique. 食品サンプルの制作体験を行っております。え、マジですか？はい、もしよろしければ参加あ、やりたいです、やりたいです。ぜひ。お願いします。Ce n'est pas tous les jours qu'on peut réaliser soi-même ce genre d'échantillon de nourriture. Umikun enfile aussi sec son tablier et passe au fourneau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. 着替え完了しました。はい、よろしくお願いいお願いしたしま。ますす。Pour cet atelier, on utilise de la cire fondue. En faisant couler la cire fondue dans de l'eau chaude, une forme commence à apparaître. Que sont-ils en train de réaliser? すごいな。そうですか。はい。ここからが一番の見どころですので、よろしいでしょうか。ウィス。はい。 Et maintenant, que va-t-il se passer? Et là, ではですね、親指をまっすぐに下に下ろします。小指がそこにつきましたらご自分の方にスーッと上げてください。はい、どんどん伸びてきます。はい。 c'est magique! Une énorme feuille est apparue. En la pliant soigneusement et en la mettant en boule, c'est plus simple à deviner maintenant. Et oui, c'est une laitue. Et en la coupant pour voir, あ、すげえ。どうでしょうか。こんな感じでできすごいました。。本物のレタスだ。あ、ありがとうございます。この白と緑のバランスとか。 même l'intérieur est criant de vérité. Umikun a déjà les manches retroussées. À lui de s'y essayer. Pour commencer, il faut faire couler la cire blanche qui constituera le cœur de la laitue. Puis on étire avec le dos de la louche. Il faut maintenant faire couler la cire verte pour les feuilles. 戻して。そして、はい。ちょっと穴が開いちゃいました。大丈夫です。かけて。そうだそうだ。はい。 Et enfin, l'étape cruciale. Tout à l'heure, notre pro avait sans problème réussi à étirer la cire pour imiter la feuille de laitue. Mais Umikun sera-t-il à la hauteur? ここからが一番の見どころです。いきます。1、2、3で小指がついたら、まっすぐ下ろします。小指がついたらご自分の方にゆっくりゆっくり。そうですそうです。引いてってください。引いて上に引いていきます。Umikun semble avoir un problème. あ、そうそうそうそう。はい。
なんかちょっとミスったな。 On veut bien être gentil, mais on ne peut pas dire que ça ressemble à une laitue. Peut-être en la roulant en boule? そうですね、そうですね。はい。やったり、でこっちにやったりして、とりあえずこうごまかしつつ最後こう丸めて、形を、はい。 Et voilà le résultat. はい、完成しました。ダーン。これは進化前の芋虫みたいな感じになっちゃいましたけど、ちょっとロールキャベツ的なね。 Pourtant, en jetant un œil à l'intérieur, 中だけ。なんかすごいですね。よろしいですか？すごい。 le cœur de la laitue, lui, a été fidèlement reproduit. Bravo, Umi-kun. 難しいです。ちょっと難しいけど、でも楽しいです。作ってると。なんか作る過程が本当に料理を作ってるみたいで、そうですね。はい、はい。楽しいです。はい、食品サンプル作りちょっと難しかったですけど、すげえ楽しめました。世界が注目する調理器具だったり、こういう食品サンプルも細かいこういう日本の技術力にやっぱ海外の人もこう魅了されて集まってくるのかなっていうところも一つ解明できたんじゃないかなと思います。皆さんもよかったら来てみてください。めっちゃいいとこです。かっぱ橋。皆さん、今私がどこにいるかわかりますか？ここですよ、ここ。こんにちは、東春です。今回は山口県の下関を起点に日本の旅をお届けしたいと思います。 À partir de Fukuoka, il suffit d'environ 30 minutes en Shinkansen, l'équivalent japonais du TGV, pour rejoindre la ville de Shimonoseki. À partir d'Osaka, c'est un peu plus long, 2h30. La ville de Karato est située en bordure du détroit de Kanmon, détroit qui sépare les îles de Honshu et de Kyushu. 唐戸市場では海峡の町下関が誇る新鮮なお魚を買うこともできるんです。早速ありましたよ、下関名物のトラフグ。こんにちは。はい、いらっしゃい。いろいろありますね。はい、いろいろありますよ。こちらのおすすめははい何になりますか？今日は最高のこれが天然のもう最高のフグ、3キロぐらいでしたね。はい。ちなみにはい、フグって年中取れるんですか？年中取れますね。私とこもうフグしか置いてないので、取れるところがねずれていってくれるから切らさないでなんとかそうやってて。ですよね。じゃあいつ来てもこの天然のはいトラフグがありますねこれ手頃なものからそうそうそう。高級なものまでちょっと高級ね高級ですこれはね。はい。 Au marché de Karato, il est possible de trouver du fugu, le célèbre poisson globe, mais aussi des poissons et des fruits de mer pêchés dans la mer du Japon et dans la mer intérieure. 見てください、なんかすごい人だかりがありますよ。なんだろう、ちょっと行ってみましょう。 En poursuivant sa balade, Chiharu tombe sur un attroupement. Que regardent donc tous ces gens? Eh oui, des sushis. Sur ce marché, les clients peuvent choisir et emballer leurs propres sushis. C'est un petit événement appelé Ikieki Bakangai qui a lieu les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés. よしよしよしよしよしよし。ウニも美味しそう。もう入んないかも。 Chiharu en a tellement choisi qu'elle ne peut plus fermer sa barquette. Mais comment résister devant ces sushis de toutes les couleurs? Ils ont l'air tellement appétissants. Il est possible de les manger dans l'espace du marché réservé à la restauration, mais Chiharu a préféré profiter du beau temps. Elle les déguste à l'air libre sur un banc おいしい。 pour profiter de la vue sur le détroit de Kanmon. 海の目の前でこんなに新鮮な美味しいお寿司をいただくってね、かなり贅沢ですよ。美味しい。 Après s'être rassasiée, elle entame une petite balade digestive en bateau. Le détroit de Kanmon n'est large que de 700 mètres dans sa partie la plus étroite. Cette navette relie Shimonoseki au port de Moji, situé sur la rive opposée. La traversée ne dure que 5 minutes. À peine partie, déjà arrivée. Le port de Moji a vu le jour en 1889, il y a 127 ans. Il s'est développé en tant que port international de commerce. De nos jours encore, des bâtiments datant de la fin du 19e et du début du 20e siècle subsistent. Ils sont regroupés dans une zone appelée Mojiko Retro.
Chiharu vient d'arriver au Keikyo Plaza, dans le quartier de Mojiko Retro. Cet endroit propose une grande variété de restaurants, mais aussi des boutiques de souvenirs ou d'accessoires de la vie quotidienne. Mojiko レトロの楽しみ方の一つにショッピングがあります。いろいろ並んでますが、早速いいもの見つけましたよ。こんにちは。いらっしゃいませ。天ぷらですか？はい。ちなみにおすすめは？おすすめはカレー店なんですけど。カレー？はい、カレー味の天ぷらにチーズとマヨネーズが少し入ってるんで。天ぷらにカレーって斬新ですよね。そうなんですよね。美味しそうですね。どうぞ。いいですか？はい。いただきます。かなりカレーの味がしっかりついてますね。そうですね。でチーズもとろける。そうなんですよ。美味しいですと思います。美味しいですね。でも結構種類が豊富ですよね。あとタコが本当だ。はい。日本も人気があるんですよ。よかったら試食されて。いいですか？いただいて。これも中にタコがもう見えますよ。そうです。たくさん入ってるので。いっぱい入ってますね。いただきます。どうぞ。噛み応えが、もうタコって感じですね。Ces délicieuses fritures viennent d'être cuisinées. Il est possible de les emporter ou de les déguster sur place. 福岡といえば名物がありますよね。辛くて赤いあれ、そう明太子です。こんにちは。中辛、辛口、激辛、しかも辛さが10段階ですか？そうですね。激辛まで。はい。福岡はね、明太屋さんがたくさんあるんですよ。だけどこれっていうお味があんまりなくてですね、みんな同じような辛さなもんで、社長がよし、じゃあうちはもう発奮して辛いのを作ってやろうっていうのでもう作りました。他にはないぐらいの辛さを、そうですね。個性として、はい、そうですね。ということはおすすめは？おすすめ激辛です。激辛ですか？どれぐらい辛いんだろう？食べてみませんか？いいですか？はい、どうぞ。激辛。おー、たっぷりありがとうございます。じゃあこのお店で一番辛い激辛のおすすめ明太子いただきます。おー、辛い。じわじわきますね。辛いけどでも美味しい。美味しいでしょ。後がね、スーッと辛さが引いてね、甘みが出ます。多分これ一口でご飯3回ぐらいいけますね。食べれますね。美味しい。Pour ceux qui aiment manger épicé, on ne peut que recommander d'essayer ce mentaiko extra fort. C'est aussi parfait comme cadeau souvenir. Chiharu rend visite maintenant au musée Akarenga Glass. Celui-ci regorge de produits en verre sculpté provenant de différents pays. Pas de doute, il y a forcément de quoi trouver son bonheur. Mais que fait donc Chiharu? Elle dessine? 何をしてるかって？今、世界に一つだけしかないオリジナルのグラスを作ってるんです。Le musée Akarenga Glass offre en effet la possibilité de réaliser son propre objet original en verre. C'est un petit souvenir idéal. Après avoir dessiné le motif de son choix, place à un traitement spécial. Chiharu s'applique vraiment beaucoup. 完成しました。じゃーん。結構いい感じに仕上がりましたよね。テーマはなぜかおしゃれに見えちゃうミニジョッキグラス。ちょっとね、ワンポイントは花があるだけで上品に仕上がったと思いますよ。上出来です。Voici l'ancien club Moji Mitsui. Il a été bâti il y a 95 ans par la société Mitsui & Co. C'était un organisme culturel. Le bâtiment est maintenant inscrit au patrimoine en tant que bien culturel important. Les époux Einstein ont logé ici, dans cette chambre, au premier étage. Elle est devenue
le mémorial Einstein. Cet endroit a conservé l'aspect qu'il avait à l'époque et est maintenant ouvert au public. Au rez-de-chaussée, le restaurant Mitsui Club propose une restauration légère qui unit les influences japonaises et occidentales. Avec ses 80 places, ce vaste restaurant propose de passer un moment d'exception. Et sa spécialité n'est autre que le curry de fruits de mer. 70 heures sont nécessaires pour réaliser le roux de ce curry.門司港といえば焼きカレーということでご用意していただきました。もうカレーのすごい香りが今こう部屋中に充満しているような感じなので、もう早速ねいただきたいと思います。結構具だくさんなんですよ。いただきます。チーズがいい感じでこうマイルドになんか柔らかくまとめてくれてる感じはあるんですけど、しっかりカレーの味は効いてるのですごく美味しいです。一口でいろんな味を楽しめます。あとこれは北九州ならではなんですかね、焼きバナナも入ってます。いただきます。甘い。カレーにバナナってちょっと意外な組み合わせのような気がしたんですけど、美味しいですね。いやでもこれも多分ここでしか味わえない味じゃないですか。すごく美味しいです。C'est une occasion inoubliable de déguster un curry aussi délicieux dans un cadre aussi somptueux. 海を挟んで楽しんだ今回の旅、活気がある唐戸市場から始まって、オリジナルグラス制作では思い出も持ち帰ることができました。皆さんもぜひ足を運んでみてくださいね。途切れないで僕の Wi-Fi 女の子は二次元が僕の Wi-Fi コミュ障でもお前らとつながれば心ができてく燃料来た